नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जुलाई मास 8 तारिख मंगलवार। तेज चलतु आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। किंतु ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करके रखिबा सह वीडियो को गटे लाइक भी कर दियंतु। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, सुनाबेश दर्शन बेले अघटन, ठेलापेला रे 500 रु अधिक श्रद्धालु आहत, 45 गुरुतर। रथ उपरे सुनाबेशरे श्रीजींक अपूर्व आभा दर्शन लगी बड़दाण्डरे भक्तों गहली लागिथिला। ठाकुरଙ୍କ सुनाबेश अवसर रे श्रीक्षेत्र रे प्राय 15 लाख भक्तों समागम होइथिबा आकलन करा जायछि। सुनाबेशरे ठेलापेला होई 500 रु अधिक श्रद्धालु आहत और असुस्थ होइछन्ति। सेमानकु जिला मुख्य चिकित्सालय, जख्मा और संक्रामक एवं अस्थायी चिकित्सा केंद्र रे भर्ती करा जायथिला। सेमानक मध्यरु 45 जन गुरुतर होइथिबा बेले 2 जनक अवस्था अत्यंत गुरुतर होइथिबारु सेमानकु अन्यत्र स्थानांतर करा जायछि। सेही भली समुद्र रे स्नान करी 5 जन पर्यटक आहत होई जिला मुख्य चिकित्सालय रे चिकित्सित हेउथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, पुणी मनमोहन सामल हेबे राज्य बीजेपी सभापति। राज्य बीजेपी सभापति पद पाई मनमोहन सामल सोमवार एकमात्र व्यक्ति भाबे नामांकन पत्र दाखल करथिले। बीजेपी केंद्रीय पर्यवेक्षक संजय जयसवाल और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपस्थिति रे से एही पदवी पाई नामांकन पत्र दाखल करथिले। आज 10टा रु 11टा मध्यरे नामांकन पत्र जांच करा जिवो। एहा परे तांको बीजेपी सभापति भाबे घोषणा करा जिवो। परवर्ती खबर, मुंबईर कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल डिस्चार्ज हेले नवीन पटनायक। मुंबईर कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल डिस्चार्ज हेले विरोधी दल नेता नवीन पटनायक। सर्वाइकल आर्थराइटिस अस्त्रोपचार परे सोमवार दिन मेडिकल नवीन डिस्चार्ज होइछन्ति। गत मास 22 तारिख रे नवीन पटनायक अस्त्रोपचार करा जायथिला। तेबे नवीन हॉस्पिटल डिस्चार्ज होइथिले भी डाक्टरଙ୍କ परामर्श रे आउ किछि दिन मुंबई रे रहिबे, कारण सेठारे तांकर फिजियोथेरापी चालिबो। एहा परे से ओडिशा फेरिबे। परवर्ती खबर, चाषी को केबे मिलिबो पीएम किसान योजनार 20तम किस्तीर टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 20तम किस्तीर अपेक्षा देशर कोटी कोटी कृषकଙ୍କ ପାଇଁ शीघ्र शेष हेबाकू जाउछि। एही योजना अधीन रे योग्य कृषक माने वार्षिक 6000 टंका 3टी समान किस्ती रे पाइथांती, जहा प्रति 4 मास रे 2000 टंका सीधा सड़क सेमानक बैंक खाता को जमा होइथाए। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार 20तम किस्ती जुलाई 2025 रो द्वितीय किंबा तृतीय सप्ताह रे जारी हेबार संभावना रहिछि। तेबे सरकारक तरफरु ए पर्यंत कोनोसी आधिकारिक तारीख घोषणा होई नाही। तेबे आपण 20तम किस्तीर टंका पाइबे कि नाही जानिबा पई पीएम किसान रो लिस्ट को देखि पारिबे। परवर्ती खबर, बीएड प्रवेशिका परीक्षा जालियाती, एसएसबी रो भूल दंड गणिबे परीक्षार्थी। बीएड प्रवेशिका परीक्षा रे परीक्षार्थीक नंबर नै आरंभ होइथिबा विवाद सरिबार ना नेउनी। गोटिए परे गोटिए अभियोग परीक्षा परिचालन करिथिबा राज्य प्रबंधन मंडली एवं उच्च शिक्षा विभागर मुंडव्यथार कारण होइछि। नंबर बढ़ाइबाकू शताधिक छात्र छात्री आवेदन करिबा परे प्रोविजनल आंसर की प्रकाश करिबाकू विज्ञप्ति जारी करिछि। उत्तर को नै द्वंद्व थिले परीक्षार्थी को अभियोग करिया पई सुजोग दिया जायछि। हेले प्रतिटी उत्तर पई 200 टंका लेखाए अणफेरस्त फी धार्य को नै परीक्षार्थी माने तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिसंती। एसएसबी रो भूल पई परीक्षार्थी माने काहेकि दंड गणिबे बोली प्रश्न करिसंती। परवर्ती खबर, राज्य रे नाही बन्या स्थिति, 24 घंटा भितरे मुंडली रे पहुंचिबो प्रथम बन्या जल। राज्य रे नाही बन्या स्थिति, हीराकुद्र 20टी गेट देई 2.95 लाख क्यूसेक जल निष्कासन हेउछि। आज सकाळ 6टा रे मुंडली रे पहुंचिबो बन्या जल। आगामी दिन रे वर्षा अधिक हेले अधिक गेट खोला हबो। बैतरणी वार्निंग लेवल पार करिछि। गेट खोलिया परे जल निष्कासन हेउछि, हेले विपद संकेत छुंछि। रेंगाली डैम रो 2टी गेट देई 3124 क्यूसेक जल निष्कासन हेउछि। बुढ़ाबळंगरे अधिक जल आसीबो, हेले विपद संकेत छुइबो नाही। जाजपुर जिल्लार दशरथपुर रे ग्रामीण विकास प्रोटेक्शन वाल करिवार थिला, हेले करि नाहंती। तेणु छोट आकारर बंध भांगिछि बोली कहिसंती जल संपद सर्वोच्च जंत्री। परवर्ती खबर, प्रकाश पाइला युक्त 2 नामलेखा पई कटअप मार्क, कला विज्ञान और वाणिज्य रे आगरे रेभेन्सा। जुलाई 24 तारिख रु आरंभ हबो युक्त 2 पाठ पढ़ा। ए नै विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ सूचना दैछंती। मंत्री आहुरी कहिसंती जे प्रथम मेरिट लिस्ट सोमवार प्रकाश पाइछि। पुणी 21 तारिख रु नामलेखा प्रक्रिया आरंभ हबो। 23 रु 29 तारिख
ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମଲେଖା ଚାଲିବା ସହ ସ୍ପଟ ଆଡମିସନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ 24 ତାରିଖରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୋମବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ମେରିଟ ତାଲିକା। 92% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଓ କମର୍ସର ସର୍ବାଧିକ କଟଅଫ୍ ମାର୍କରେ ରେଭେନ୍ସା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନନ୍ଦନକାନନ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଜନ୍ମ ହେଲେ 11ଟି ହଳଦିଆ ଆନାକୋଣ୍ଡା ସାପ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ନୂଆ ଅତିଥି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ସରୀସୃପ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ 11ଟି ହଳଦିଆ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି 11 ଆନାକୋଣ୍ଡା ସହ ଏବେ ମୋଟ ହଳଦିଆ ଆନାକୋଣ୍ଡା ସଂଖ୍ୟା 25କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡିରା, 2ଟି ମାଇ ଓ 3ଟି ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଥିବାବେଳେ ଲିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା 18ଟି ଆନାକୋଣ୍ଡା ଥିବା ନେଇ ନନ୍ଦନକାନନର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 76ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 76ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2024-25ରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 6,69 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେବେ 2025-26ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ 7,50 ଲକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶାସନ କରିବେ। ବିଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଦେଶରେ ପରିଚିତ ଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସୋମବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 11 ଥର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରର ଆୟୋଜନ ହେବ। ପ୍ରତିଥର 1000 ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 2 ମହିଳା କ୍ୟାଡେଟଙ୍କ ସମେତ 3 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ। ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ କନ୍ଧମାଳ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। 2 ମହିଳା କ୍ୟାଡେଟଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନୀତି ଶେଖର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜିଏନ୍ ସଂଗଠନର ଡିଭିଜନାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର ମାଦେବେତୀ ଓରଫ ଚମ୍ପା, କେକେବିଏନ୍ ସଂଗଠନର ଆରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର ରାଜୁ ଦୋଡ଼ି ଓ ଓରଫ ଜୟ ଏବଂ ଆଡମା ମାଧବୀ ଓରଫ ମଞ୍ଜୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା, ନିଜେ ନିଜର ଫର୍ମ ଭରିବେ ଲୋକ। ଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା କରାଯିବ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର ସୂଚନା ଅନଲାଇନରେ ରେକର୍ଡ କରାଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ବି ଜନଗଣନା କାମ ପୂରା କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ କାମ ଶୀଘ୍ର ସରିବନି, ବରଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୂପେ ସିଧା ସରକାରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସର୍ଭରରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦେଶରେ ଜନଗଣନା 2026 ଓ 27ରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 2026 ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ଘର ଗଣତି କରାଯିବ। 2027 ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଜାତି ଓ ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ତାହା ସତ ହୋଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।
आसंता 24 घंटे मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ और संबलपुर को प्रबल अति प्रबल वर्षा पाई रेड वार्निंग जारी करा जायछि। सेहीपरि केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक नयागढ़ रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर और नुआपड़ा जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विभाग। सेहीभଳି 13 जिले में अति प्रबल वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करने सहित ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। परवर्ती खबर प्रबल वर्षा जोगु बंद है केदारनाथ यात्रा। प्रबल वर्षा बेहाल हो पड़ी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य जहाँ जोगु केदारनाथ यात्रा को वर्तमान बंद करा जायछि। प्रबल वर्षा जोगु यात्री को सोनप्रयाग एवं गौरीकुंड रे अटका जायछि। भूस्खलन पर बद्रीनाथ को जीवा रास्ता मध्य बंद हो जायछि। गौरीकुंड रे रास्ता सफा कार्य जारी रही जहाँ द्वारा यात्रा शीघ्र आरंभ हो पारिबो बोली सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर उच्च शिक्षा को नहीं राज्य सरकार बड़ पदक्षेप कॉलेज और विश्वविद्यालय रे बढ़िबे कर्मचारी। उच्च शिक्षा को गुरुत्व देइछंती राज्य सरकार को सुदृढ़ करने लगी निया जाउछि विभिन्न पदक्षेप। उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िकरे मानव संबल वृद्धि पाइबो एथिपाई योजना प्रस्तुत करुछंती राज्य सरकार। कॉलेज और विश्वविद्यालय रे पाठ पढ़ा गुणात्मक सुनिश्चित करने लगी राज्य रे नियुक्ति प्रक्रिया को बढ़ा जिवो। शिक्षक छात्र अनुपात सबु समय जेपरि ठीक रहिबो ताको दृष्टि दिया जिवो। एथिपाई अतिरिक्त भावे 16,000 शिक्षकों को नियुक्ति दिया बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पाइबे कलिंग रत्न सम्मान। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चलित वर्षर मर्यादाजनक कलिंग रत्न सम्मान पाइबाकू मनोनीत होइछंती। सारला साहित्य संसद पक्षरु एही सम्मान आगामी 15 तारिख रे कटकर जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम रे आयोजन करा जिवो। एही उत्सव रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तांकू एही सम्मान प्रदान करिवे बोली संसदर सभापति ई प्रभाकर स्वाई और संपादक डॉक्टर निरंजन त्रिपाठी एक प्रेस विज्ञप्ति रे जणाइछंती। एही सम्मान स्वरूप सरस्वती रौप्य प्रतिमा मानपत्र और उत्तरयत प्रदान करा। परवर्ती खबर 12% महंगा हो रिचार्ज प्लान जियो एयरटेल वीआई यूजर्स को पुणी झटका। टेलीकॉम कंपनी गुड़िकर पुणी थरे रिचार्ज प्लान गुड़ी को महंगा करने नहीं प्रस्तुति करिसेंती जहाँ द्वारा ग्राहक मान को पुणी एक झटका लगे जाउछि। मोबाइल रिचार्ज प्लान गुड़िक पुणी थरे 12% महंगा हो पारे बोली सूचना मिली। तेबे उभय जियो और एयरटेल कंपनी एही मूल्य बढ़ाइबाकू योजना करुछंती।